Buenos días a todos. Gracias por estar acá. Para comenzar, le doy la palabra al embajador Rogelio Sierra, rector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que es la casa del evento. Siempre lo hacemos acá durante estos años, para quien le dará a todos la bienvenida. Una vez más nos reunimos en este recinto para realizar la serie de conversaciones sobre Cuba en la política exterior de los Estados Unidos, en esta, su 20ª edición, recuperando completamente su formato presencial. Good morning. Once more we meet here again to carry out our 20th round of Conversations of Cuba in the U.S. policy, this time going back to the face-to-face format. Deseo darle la más cordial bienvenida. I would like to give you the warmest welcome. Hace apenas poco más de 7 años que Cuba y los Estados Unidos decidieron restablecer sus relaciones diplomáticas. A little over 7 years ago, Cuba and the United States made the decision to reestablish their diplomatic relations. Pero se puede catalogar como relaciones normales aquellas en las que una de las partes bloquea injustamente a la otra, refuerza con medidas coercitivas unilaterales e injustas ese bloqueo e incluye a esa misma parte en una lista espuria de países patrocinadores del terrorismo internacional. But can we talk about normal relationships when one of the parts unfairly blocks the other one and announces coercive and unilateral unjust measures to intensify this blockade and includes the other party in a list of countries sponsoring terrorism? Pueden catalogarse como normales esos vínculos cuando se caracterizan por una injerencia del mayor y más poderoso sobre los asuntos internos del menor, cuando se cuestiona de manera permanente el orden interno de este, cuando se desconocen procesos políticos que libremente un pueblo y un gobierno se han concedido de manera soberana. Can we call these relationships normal when they are characterized by an interference of the bigger and more powerful party on the internal matters of the smaller one, when it permanently questions the internal order of the other country, or when they neglect political process that the people and the government has sovereignty and freely choose? Claramente no. Resulta caprichoso y obstinado ese comportamiento, carente de sustento y absurdo. Mucho más si la contraparte más pequeña ha expresado y dado muestras de disposición para avanzar hacia un mejor entendimiento con miras a desarrollar relaciones civilizadas e incluso de cooperación entre ambos países. Of course not. This is a stubborn and wimpy behavior that is groundless and absurd. Much more if the smaller part has expressed and given and has shown it's willing to move towards a better understanding in order to develop civilized relationships and even cooperation between both countries. Estas y muchas otras interrogantes podrían ocupar nuestros debates estos días, pero no compete a mí, en estas palabras de bienvenida, hacer juicios de valor. These and many other questions could could be raised during the debate in these dates, but it is not my role in these welcoming words to make any judgment. Para ello están ustedes, quienes han dedicado buena parte de su vida al estudio de estas relaciones y que presentarán sus reflexiones a partir de hoy hasta el 16 de diciembre sobre distintos aspectos de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en un nuevo escenario global que se muestra cada vez más desafiante y peligroso. It will be your role, you who have dedicated a good part of your life to the study of these relations and that will present your reflections from today on until the 16th of December
on different aspects of the relationships between Cuba and the United States in a new global scenario, which shows to be increasingly challenging and dangerous. Les deseo éxito en sus presentaciones y, sobre todo, que con sus enfoques se contribuya a que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos discurran por un camino más favorable para su desarrollo, que sean beneficiosos para ambas partes, ya sea en el comercio bilateral, en las inversiones de las empresas privadas, en el aporte a la ciencia, en el deporte y la cultura, en la protección del medio ambiente, por solo citar algunas de las esferas en las que se pudiera avanzar. I wish you success in your presentations, and above all, that your approaches contribute to the relations between Cuba and the United States move in a path of more favorable for their development that benefits both parties, whether it is through bilateral trade, in investment in private enterprises, in the contribution to science, in sports and culture, in the protection of the environment, and other spheres where we could make some advance. El Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García se complace en recibirlos a todos y confía en que se encuentren las condiciones más adecuadas para el desarrollo de sus trabajos. The Raúl Roa García Higher Institute of International Relations is pleased to welcome you all and trust that we will find the more appropriate conditions to develop our work. Nuevamente, sean gratamente bienvenidos. Muchas gracias. Once again, welcome. Thank you very much. Muchas gracias, rector. Me corresponde, bueno, mi nombre es José Cabañas, para aquellos que no nos conocemos, actualmente director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, institución organizadora de esta serie de diálogos junto a otras dependencias, al IRRI, con el apoyo del MINREX, etc. Los saludo nuevamente, le damos la bienvenida. I greet you again. I welcome you again. Thank you very much. Debía empezar, iba a disculparme en inglés. I was about to just apologize myself in English. Debemos tener mañana y pasado interpretación simultánea. Tomorrow and the day after tomorrow, it's intended to have simultaneous interpretation. Les agradecemos a los traductores que nos acompañan hoy porque no estaba previsto que ellos hicieran este trabajo hoy acá. We appreciate the two translators here and interpreters here today. It was not foreseen that they were here doing this job today, so we appreciate this effort they're making. La razón es muy simple, hay dos eventos de gran magnitud teniendo lugar a la vez en La Habana. The reason is very simple, it's just that two large events are taking place now in Havana. Esto ha creado una situación de última hora con la demanda de traductores. This has created a last-minute demand, a last-minute situation with the demand of translators, interpreters. Lo cual es una muy buena noticia, no es una mala noticia que haya demanda de traductores. It's a very good news, not a bad news, that there is a demand of interpreters. Tenemos muchos visitantes en La Habana en estos momentos. We have lots of visitors in Havana at this moment. Y creo que la mayoría de los que estamos acá somos bilingües de corazón, así que entonces nos vamos a entender muy bien en las cosas que vamos a conversar entre nosotros. And I think that the people here gathered here today are all bilingual. They speak both languages, so we are able to understand each other. Quisiéramos, antes de darle la palabra al Viceministro Carlos Fernández de Cossío, explicar algunos temas generales del programa. Before we go ahead and give the floor to Viceminister Carlos Fernández de Cossío, I will just go over the program. Reiteramos el agradecimiento a todos los que han podido viajar hasta acá. We reiterate our appreciation to all those who have been able to travel here. Pero como ya sucede en los eventos post pandemia, habrá algunos que participarán de manera remota. But as it happens in the post-pandemic events, there are some participants that will do it online. Tenemos, podríamos decir, dos novedades en esta 20 oportunidad que se produce el diálogo sobre Cuba en la política exterior de Estados Unidos. We have two novelties in this 20th edition of the event Cuba in the policy of the United States. Una es que nos ha parecido conveniente
escuchar las apreciaciones, las experiencias de académicos no cubanos, no estadounidenses. One is that we have been able to listen to the experiences and of some of academics, non-American, who speak, who are non-Americans, Yeah. academicians. Uno de ellos estará en el primer panel. One of them will be in the first panel Desde la Argentina. from Argentina. Habrá un segundo experto desde Colombia en el panel sobre cumplimiento y aplicación de la ley. There will be a second panelist speaking from Colombia Y habrá on the implementation of the law. Y habrá un tercer- fulfillment and implementation of the law. Y habrá un tercer experto desde México en el panel analizando los resultados de las elecciones de medio término. And the third expert speaking from Mexico will be analyzing the outcomes of the midterm elections. La otra novedad es que las sesiones de los paneles The other good news is that the sessions of the panels serán transmitidas en vivo hacia el exterior, o sea, hay un streaming. will be live stream. Nos parece que eso le da la posibilidad a muchos expertos y estudiosos que no están en el país de poder seguir el evento. I think this gives the possibility of many experts who are not in the country to Y que- watch the online the event, Y que de alguna manera la comunidad de estudiosos de las relaciones o de las no relaciones entre Cuba y Estados Unidos crece, ¿no? Más allá de nuestros dos países. and so that the community of those experts on the relations United States Cuba relationships can grow. Entonces, brevemente sobre el programa, inmediatamente después de la intervención del viceministro Carlos Fernández de Cossío, tomaremos un breve receso. Briefly about the program after the statement by Vice Minister Fernández de Cossío, who will take a break. Que trataremos que sea un coffee break. We will try that this Real be coffee break. a real coffee break. We have the coffee or not, but it will be a coffee break. Y tendremos un panel, el primer panel, entre 10 de la mañana y 1 de la tarde. And then we will develop the first panel between 10 o'clock and 1 o'clock in the afternoon. Tendremos un segundo panel hoy a partir de las 2 de la tarde. We will have a second panel starting at 2 o'clock this afternoon. Y entre 4 y 5 de la tarde tenemos un panel, una presentación que consideramos que va a ser muy interesante para cubanos y no cubanos. And between 4 and 5 o'clock in the afternoon, we'll have a presentation where we think it will be very interesting and important for those Cubans and non-Cubans participants. Con directivos de la Fundación de la Universidad de La Habana, Parque Tecnológico de la UCI, With executives from the Parque de Havana Technological Center, Havana University Foundation Havana University Foundation, y la empresa Z de la QJE, que son iniciativas de aplicación de la innovación, la ciencia y la tecnología a diversos procesos en Cuba. and the Zeta Enterprise from the CUJAI, who are some initiatives from the process of technology in Cuba. El día de mañana comenzaremos nuevamente a las 9 y le agradecemos a todos la puntualidad, por cierto, con un tercer panel Tomorrow we will start at 9 o'clock, and I will appreciate the punctuality of all of you. Tendremos With the third panel, el receso sobre las 11, también we will have a coffee break break nuevamente. around 11 o'clock in the morning. Comenzamos con el cuarto panel de cooperación bilateral en temas de aplicación y cumplimiento de la ley. Then we will start with the panel on international cooperation and the implementation of law. Y de nuevo un receso a mediodía entre 1 y 2 de la tarde. And again, another coffee break between 1 o'clock and 2 o'clock in the afternoon. En el quinto panel, en la sesión de la tarde de mañana, The fifth panel in the morning session tomorrow, también en in the cierta afternoon session tomorrow, medida es una novedad para el evento, porque es un panel compuesto totalmente por especialistas estadounidenses. it's a panel that will be composed totally by American specialists. Y ha sido organizado, y le agradecemos de todo corazón, a la National Coalition of Concerned Legal Professionals. And it has been
organized by the National Coalition for Concerned Legal Professionals. Concerned Legal Professionals. En la tarde de mañana, entre 4 y 5 de la tarde, tenemos otra de esas actividades que le decimos colaterales, Tomorrow in the afternoon between 4 and 5 o'clock, we have those so-called collateral activities, we call, donde tendremos a representantes de las nuevas formas productivas cubanas, where we will have some representatives of the new forms of production in Cuba, explicando los márgenes de acción que le da la ley cubana outlining the margins of action that the Cuban law allows them. y las limitaciones que tiene para su actividad por las medidas coercitivas aplicadas por terceros. And the limitations they find due to the coercive measures that are applied by third countries. El tercer día de actividad, el día 16, On the 16th of December, comenzaremos nuevamente 9 de la mañana, tendremos 2 paneles, el primero sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos, su impacto en Cuba y el entorno, we'll have two panels, one in the morning, starting with the impact of the midterm elections in Cuba, y un séptimo panel sobre el tema de los cubanos americanos, los cubanos residentes en Estados Unidos y su capacidad real para ampliar la agenda de cooperación. and the seventh panel on the Cubans residing in the United States and the capacity to develop this cooperation between Cuba or relationship between Cuba and the United States. Tomaremos un receso y a partir de las 2 de la tarde, We will take a coffee break and then from 2 o'clock on, quienes nos visitan, porque no puede ser una actividad masiva, o sea, sería solo los que nos visitan, all those who who are visiting us, vamos a ser recibidos en el Cabildo Quisicuaba, que es un proyecto social, territorial, we will be welcome La Habana in the Vieja. Cabildo Isicuaba. It's a social project in the Habana Vieja, the old quarter of Havana. y es un buen ejemplo de participación de la sociedad civil en la solución de problemas locales en ese lugar de La Habana. It's a good example of the participation of the civil society in the solution of the local problems of the community. Y a partir de ese momento nos abrazamos y nos despedimos. And from that moment on, we will embrace and we will hug ourselves and we'll say goodbye to each other. Entonces, habrá todavía preguntas sobre el programa, las podemos conversar en el receso en algún otro momento. I know there may be some other questions about the program, which you can discuss during the coffee break. Ahora, con mucho gusto, le damos la palabra al Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Carlos Fernández de Cossío, Now I am pleased to give the floor to Viceminister, Ambassador Carlos Fernández de Cossío, que hará una intervención especial para el evento. who will just deliver a special presentation about the event. Buenos días. Embajador Rogelio Sierra, rector del ICT, gracias por acogernos aquí en el instituto. Good morning, Ambassador Rogelio Sierra, Director of ISRI. Thank you for welcoming us in the Institute. Doctor en Ciencias José Ramón Cabañas, embajador, director del CIPI, estimados amigos y participantes. Doctor of Science, Dr. José Ramón Cabañas, Director of CIPI, dear friends and visitors. A nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, deseo agradecer que se nos invite nuevamente a este evento. On behalf of the Minister of Foreign Affairs, I would like to just appreciate your that we are invited to this event, Y que se nos permita escuchar y aprender de las deliberaciones que tienen lugar aquí, and that we are allowed to listen and to learn from the deliberations that will take place here. en un escenario que se ha ganado una autoridad como foro de discusión académica e intelectual sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. In a scenario that has gained important significance within in terms of the discussion relating to the relations between Cuba and the United States. Y agradezco también que se nos dé la oportunidad de compartir algunos puntos de vista desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente de la Dirección General de Estados Unidos. And I also thank you for giving us the chance to share some of the aspects, some of the visions of the opinions of even from the Ministry of Foreign Affairs perspective, and especially from the Division of
American division of United States. United States. El tema que se seleccionó este año, que seleccionaron ustedes para el escenario, es las relaciones Estados Unidos-Cuba en un nuevo escenario global. The topic that you selected this year to be discussed was the relations, U.S.-Cuba relationships in a new global scenario. Yo me propongo compartir nuestra visión con respecto al escenario bilateral en este año que concluye. I propose that we share our vision on the bilateral relationship scenario on this year that is about to conclude or to finish. El escenario global ha cambiado ciertamente. Creo que no hay duda sobre eso. The global scenario has already, as you can see, has already changed. El, There's no doubt about that. el conflicto en Europa The conflict in ha Europe planteado un nuevo desafío para la comunidad internacional. has raised new challenges for the for the international community. Y parecen tomar fuerzas, por And otro lado, they seem to, on the other hand, there seem to other actors are taking strength. las tendencias de pretender dividir al mundo en dos, The trends to divide the world into algo sobre lo que Cuba advirtió hace pocos años. something that Cuba already warned a few years ago. En nuestra región se han producido cambios políticos importantes, In our region, important political changes have taken place, los que asumimos con entusiasmo, diría yo, which we assume with enthusiasm. mientras continuamos observando la tendencia, Well, while we keep on observing the trend, yo diría la tendencia persistente a desestabilizar a gobiernos legítimos the persistent trend to destabilize legitimate governments con la participación de la OEA. with the participation of the American Organization of American States. Ahora, el escenario que no ha sufrido o no ha experimentado un cambio perceptible es el que caracteriza las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. The scenario that has not shown an evident change is the scenario of the relations between Cuba and the United States. Nosotros, por supuesto, reconocemos que se han dado pasos bilaterales este año. We, of course, we recognize that some bilateral steps have taken place this year, Que ambos gobiernos hemos dado pasos en esa dirección. that both governments have taken, taken steps in that direction. No se trata de gestos unilaterales ni de acciones unilaterales de una de las partes. It's not about unilateral actions on one of the parties. Y me voy a referir a algunas de esas acciones o esos pasos que han ocurrido este año. And I will mention some of the steps that have been taken this year. Primero voy a referir a la esfera migratoria, I will first speak about the migratory aspect, or a la cooperación migratoria. about the migratory cooperation. Y es natural que sea un área que tenga peso, And of course, it's an area that has a lot of, it's a weighted topic. en primer lugar en virtud de que existen acuerdos bilaterales desde hace varias décadas. First, because there are some bilateral agreements are in place and that were signed some decades ago. Pero acuerdos, por supuesto, que requieren examen, actualización, revisión de la implementación, These are agreements that need to be revised, that need updating, and indeed reviewing, to be reviewed. Cuando digo revisión no digo cambiarlo, digo examinarlos y tener discusiones bilaterales con motivo de esos acuerdos. When I say revision, I mean not changing them, and to have a new aspect being included in those agreements. La palabra no es revising, es reviewing. To review. Sí, porque se usa para dos cosas. Pero más importante que eso es el hecho de que existe un fenómeno migratorio irregular que afecta a ambos países. But more important, important than that is that there is an irregular, regular migratory movement. That is affecting both countries, Y esto requiere diálogo, and that needs dialogue, requiere comunicación that needs communication, y requiere cooperación. and needs cooperation. Desafortunadamente, desde una ronda de conversaciones que tuvo lugar en julio del año 2018, se habían suspendido los intercambios en materia migratoria entre los dos países. Unfortunately, from a round of talks that took place in July 2018,
the last one, those talks were suspended since then. Y había importantes, o ha habido importantes incumplimientos And there have been de los acuerdos. non-fulfillment of those agreements, of those accords. Este año This year, tuvimos dos conversaciones, dos reuniones sobre el tema migratorio. we held 2 meetings on migratory issues. Uno en abril One in April, de este año en Washington this year in Washington, y uno en noviembre aquí en La Habana. and the other in November here in Havana. Y fueron conversaciones productivas, And these were productive conversations en el sentido de que confirmamos la validez y la importancia de los acuerdos, in the sense that we feel the validity and the effectiveness of the accords. ratificamos el compromiso político mutuo con We el ratified- cumplimiento de los acuerdos We ratified the mutual political consent in regard to these agreements. identificamos áreas que requieren una mayor atención We identify areas that need more attention. y también tuvimos la oportunidad de analizar temas que no están recogidos propiamente en los acuerdos, pero que tienen una gran influencia en el flujo migratorio irregular. And we were also able to identify some issues that are not included in the agreements as such, but they have a very, strong significance within the agreements, accords themselves. No hubo nuevos acuerdos, There were no new accords, ni puedo decir que tuvimos total coincidencia en todo lo que and discutimos. I cannot say that we were able to agree on everything that we discussed. Pero fueron conversaciones que ambas partes identificamos como productivas. That these were conversations that both parties identified as productive. También en el tema migratorio, el gobierno de Estados Unidos, en el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, Also, the United States government on the migration issues, the United States government in the fiscal year that ended on the 30th of September, cumplió por primera vez desde 2017 con el compromiso de otorgar 20,000 visas anuales. met for the first time the commitment to award or to grant 20,000 visas a year. Es algo que se venía incumpliendo desde el 2017. It's something that had been violated or non-fulfilled since the year 2017. La mayor parte de esas visas se otorgaron y entregaron en Guyana, pero Ujú. algunas se comenzaron a procesar y entregar en La Habana. The majority of those visas were granted in Guyana, but some of them were able to be issued here in Havana. Y ya el gobierno de Estados Unidos anunció que en los primeros días de enero la totalidad de ese servicio regresa a su embajada en La Habana. And the United States government has announced that in January next year, the totality of those services will be resumed here in Havana. También en materia migratoria hemos tenido intercambios de expertos sobre documentación falsa, por ejemplo. Also, on migration issues, we can say that we have had conversations and exchanges with experts on fake documentations. Y también ha habido intercambios operativos entre las tropas guardafronteras y el servicio de guardacosta de los Estados Unidos. And also there have been some operational activities exchanges between the Cuban Coast Guard and the American Coast Guards. En lo que ha sido un año particularmente difícil en términos de las salidas irregulares por mar, In which has been a year, a very difficult year in terms of the irregular or illegal exits by sea. se ha mantenido la cooperación entre ambos servicios para la intercepción en alta mar y el retorno a Cuba de los que son interceptados. So the work, the exchanges between both services have been maintained for the interception and return to Cuba of those caught at sea. En este año también, en otros temas, ya nos pusimos de acuerdo para sostener conversaciones sobre aplicación y cumplimiento de la ley, lo que en inglés llaman law enforcement. We agreed, also on other agreements to hold conversations on something that we call law enforcement. También ha habido sobre cooperación en materia de enfrentamiento a derrames de petróleo. Also, there has been steps. We have moved forward in terms of the oil spilling activities. Las ha habido en materia de salud y habrá otras, y en materia de medio ambiente. Also, in terms of health and also in terms of environment. Y este año, con motivo de dos
desastre que ha sufrido nuestro país, In this year, in the aftermath of two disasters that our country has gone through, hubo ofrecimiento de ayuda humanitaria del gobierno de los Estados Unidos sin condiciones políticas, there was an offer of humanitarian aid from the United States government without any political conditions, y que Cuba agradeció y aceptó. something that Cuba really appreciated and accepted. En el primer caso fue con motivo del incendio en Matanzas, en la base de supertanquero, The first case where it was on the occasion of the fire that took place at the supertanker's deposit in Matanzas. el gobierno de Estados Unidos con inmediatez ofreció asesoría técnica The United States government quickly offered technical advisory, y esto propició comunicaciones telefónicas and this con enabled respecto al enfrentamiento del incendio. telephone conversations with respect to the to addressing or tackling this fire that took place. Más adelante ofreció ayuda material. Later on, it offered some material assistance. Cuba pudo comunicar cuáles eran nuestras prioridades en Cuba materia de ayuda material. was able to communicate or to convey those needs in terms of materials needed. Y el gobierno de Estados Unidos finalmente ofreció 100 trajes con equipamiento de protección para bomberos. And at the end, the United States government offered 100 firefighters suits, Que entiendo que esta semana es posible o la próxima which I ya se think entregue a las autoridades cubanas para que puedan tener los bomberos cubanos. this week or next week, the Cuban authorities will be able to receive them, so that the Cuban firefighters may have them. Con motivo del huracán Ian en la provincia de Pinar del Río, On the occasion of the Ian hurricane that lashed the province of Pinar del Río, el gobierno de Estados Unidos también ofreció ayuda material por un valor de $2 millones. the United States also offered material assistance in the value of $2 million Para la reparación de techos y casas, for the repair of houses and roofs. y tenemos entendido que en el mes de enero ya comenzará a llegar esa ayuda material. And we understand that early in January, this month of January, that assistance will be arriving in the country. En ambos casos fue ofrecida sin condicionalidades políticas On both cases, these offers were made without any political conditions or En conditioning. ambos casos la agradecimos y la aceptamos. And in both cases, we appreciated that and accepted those assistance. También ha habido en este año un mayor grado de interlocución entre el gobierno, el Departamento de Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y con otras agencias de gobierno. This year, there has also been a higher level of communication between the Ministry of Foreign Affairs, the Department of State, and other agencies of the government. Todos estos son pasos mutuos de All carácter bilateral All these are mutual steps, bilateral steps, que son de cierta importancia y que no pueden desconocerse. which contain show some significance, and which cannot be disregarded. Pero también hay hechos en la dirección contraria. But there are also some facts on the in the opposite direction. Por ejemplo, ¿cómo explicar la reciente designación de Cuba como un país de especial preocupación en materia de libertad religiosa? How can it be explained that Cuba has been included in a list of countries with specially Special concern for religious liberties. a country especially concerned for religious liberties? Sorry. Es una designación hecha sin fundamento real alguno, It's a baseless destination with no real baseless destination, con algunos argumentos que son deshonestos, lo que no es inusual, with some bogus and dishonest arguments, which is not unusual. y uno se pregunta, ¿a quién desean complacer? And now we wonder who do they want to please? Ya no se puede decir, como nos alegan a veces, que se trata de las presiones políticas en un año electoral, puesto que las elecciones pasaron. They cannot say now that it is about the political pressures in the middle of an election, since the election has already gone. It's already been passed.
Ya se demostró que pretender competir con los republicanos en la agresividad a Cuba no le ganó a los demócratas ni un voto. It was demonstrated that competing against the Republicans in terms of aggressiveness towards Cuba is nothing that cannot be achieved at all. It was demonstrated in Florida. Es una acción que uno no se explica qué motivación política tiene. It's an action that we cannot explain which is the political motivation for this. Por supuesto, esto lo decimos en el MINREX. Posiblemente los académicos aquí sepan y lo dirán en estos días. So this is something that we say here at the MINREX, at the Ministry of Foreign Affairs, but probably the experts here will say this in the coming days. En el mes de mayo, el presidente de Estados Unidos anunció, el gobierno anunció un grupo de medidas. In the month of May, the United States government announced a group of measures. Se anunciaron con lo que en Estados Unidos llaman mucho hype, mucha fanfarria, diríamos. They announced this with a lot of hype. Y conviene detenernos en las medidas anunciadas, al menos como las percibimos aquí en Cuba. And we will just make a little stop, in the announced measures, at least how we see them here. La primera de ellas es el compromiso de permitir nuevamente que haya remesas a Cuba. The first of them is the commitment to allow remittances to Cuba. O sea, lo primero que debe decirse es que eso fue en mayo y hoy no hay un flujo It should be regular said de remesas a Cuba. that those measures were announced in May, and today there has not been a flow of remittances to Cuba as yet. En segundo lugar, que es una de las cosas más importantes, Secondly, and one of the most important es things, que se hizo el anuncio is that the announcement was made sin ningún compromiso de desmantelar las medidas que adoptó el gobierno de Trump para interrumpir la remesa. without any commitment to dismantling those measures that the government, that the Trump administration had put in place to increase the remittances. Y en tercer lugar es And que in- si llega a haber un flujo de remesas en el futuro cercano superior al que existe hoy, And in the third place, if there is a larger flow of remittances higher than the one that is taking place now, se the debe country, más a pasos que ha dado Cuba it will que have to be acciones adoptadas por el due gobierno to de Estados steps taken by Cuba and not by decisions made by the United States government. Otra de las medidas anunciadas fue impulsar la penetración y la interconexión de Internet en Cuba. Another measure adopted was to push the penetration and implementation of internet services in Cuba. Y a nosotros estamos obligados a preguntarnos cuál es la coherencia We are first de ese anuncio to ask ourselves what's the coherence of this announcement, cuando por decisión del gobierno de Estados Unidos when by the decision of the United States government, más de 200 sitios web comerciales privados están prohibidos, el acceso a ellos está prohibido para los cubanos. more than access to more than 200 private commercial websites are prohibited for the Cubans. No me refiero a sitios web del gobierno, I'm son not- privados, I'm comerciales. not speaking about public, government websites. I'm referring to the private websites. Entre ellos alrededor de 20 pertenecientes a Google. Among them, around 20 belonging to Google. Y esto se refiere a sitios en el área de educación, We're referring on websites in the area, in the sphere of education, ciencia y tecnología, science and technology, salud, health, arte, arts, cultura, culture, innovación. innovation. Entonces, ¿cuál es la coherencia del gobierno anunciando que tiene un compromiso con la promoción de Internet en Cuba So cuando what's the prohíbe, por regulación del gobierno, que los cubanos tengamos acceso a esos sitios web? what's the consistency of the United States government announcement of these measures when in promoting internet access in Cuba, when at the same time it bans websites and people from accessing those websites? Hace pocas semanas A few weeks se ago, anunció it was announced que un comité consultivo del gobierno de los Estados Unidos that a consultative committee of the Congress of the United States government, of the United States, recomendó rechazar
recommended to reject una operación comercial que conectaría a a un commercial, cable de internet a submarino commercial- con Cuba. a commercial transaction that would connect internet cable, it's an underwater internet cable with Cuba. Y esto obliga nuevamente a preguntarnos cuál es la coherencia del gobierno de Estados Unidos And this brings us back to the same question: what's the consistency, the coherence of the United States government cuando anuncia el compromiso de promover internet y al propio tiempo corta las vías que tiene Cuba when it announces para mayor the acceso a commitment internet? to promote internet in Cuba, and at the same time cuts all the channels for Cubans to have access to internet? Es posible que sea la misma coherencia It would probably be the same consistency or coherence que tiene el gobierno de Estados Unidos that the government, the U.S. government, cuando proclama que su prioridad con respecto a Cuba when it advocates that its program with respect to Cuba es la promoción de los derechos humanos is y the el bienestar del pueblo the cubano. promotion of the human rights and the well-being of the Cuban people. Otra de las medidas anunciadas fue la posibilidad de viajes, de vuelos comerciales a las provincias. Another measure was the possibility of commercial flights between Cuba and the Desde United Estados States, Unidos a distintas provincias cubanas. from the United States to different Cuban provinces. Y esto se ha cumplido. And this has already been fulfilled. Y también se ha venido cumpliendo la medida de permitir, de dar más facilidad para viajes en grupos. And also the other measure that's been fulfilled has been that one regarding the giving more facilities to travel by groups. Individualmente sigue prohibido. But individual travels are still banned. Y otra de las medidas anunciadas fue la de tomar medidas para ayudar al emergente sector privado en Cuba. Another measure that was adopted was the taking steps towards assisting or helping the emerging private Cuban sector, Que es una de las medidas más inconsistentes. which is one of the most inconsistent measures Por varios motivos. due to several factors. En primer lugar, la existencia del bloqueo económico First, the existence of the economic blockade impacta negativamente, negatively impacts, en términos absolutos, in absolute terms, a cualquier sector de la economía cubana. on any sector of the Cuban economy. El gobierno de Estados Unidos puede proponerse establecer excepciones The U.S. government can set itself some exceptions, pero ese emprendedor privado aún va a tropezar en su vida diaria con el efecto del bloqueo económico. but that private entrepreneur will always stumble with the effects of the impact of this blockade in his daily life. Esa es una inconsistencia. That's one inconsistency. Hay una segunda inconsistencia. There's a second inconsistency. La promoción del sector privado o no estatal en Cuba The promotion of the private sector or non-state sector in Cuba forma parte del desarrollo de la economía cubana. is part of the development of the Cuban economy. Comenzó a concebirse hace unos 12 años. I started conceiving it about 12 years ago. Nos demoramos en su diseño, implementación, regulación, We delayed in its design, implementation, and pero es una regulation, promoción nuestra. but it's our promotion. Y sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, However, the U.S. government, y no se esconde para decirlo, and it doesn't hide to say this, se propone promover el sector privado is focused on promoting private sector, no para ayudar al desarrollo de la economía not to cubana, help the development of the Cuban economy, no para mejorar el nivel de vida de la población, not to enhance the level of quality of life of the Cuban people, no para ayudar a un sector mayoritario de la población, not to assist or to help a majority part of the Cuban population, sino que lo identifica como un instrumento de subversión política. but it identifies this or uses it as instrument of political subversion. Sueña con impulsarlo para erosionar al sector público en Cuba. It dreams about using it towards eroding the public sector in Cuba, Al Estado cubano, to the Cuban state, a la administración pública, to the public administration, de la que depende la educación, from which education, la salud, health, la seguridad ciudadana
civic security, el civilian servicio security, eléctrico, power, el servicio de agua, water service, la garantía de la justicia social, the assurance of the social security, la superación de diferencias The, económicas y sociales, the solution or the elimination of social and economic differences. no se esconde This para government does not hide decir que su ambición to say that its es ambition impulsar este sector in pushing this sector como un arma política. as a political weapon. Si se introducen excepciones al bloqueo If exceptions to the blockade are introduced con el sueño de socavar a la revolución, with the dream of undermining the revolution, no nos vamos a oponer. No nos vamos a oponer. we will not oppose to do that. Sorry. Si esto permite una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana, If this brings or enables greater prosperity in the Cuban economy, or the no le vamos a poner obstáculos. we will not put any obstacle to this. Si logra concebir excepciones que beneficien a unos y sigan castigando a otros, If they conceive exceptions that may favor some people and punish others, tampoco vamos a tratar de impedir. we will not try to avoid, to stop that. Pero comete un error mayúsculo en But términos políticos But it makes a major mistake in terms in political terms en pretender impulsar al sector privado in trying to push the private sector como un arma para socavar la naturaleza de la sociedad cubana. as a weapon to undermine the nature of the Cuban society. Estas acciones anunciadas en mayo son muy These limitadas. actions announced in May are very limited. Pero como dijimos en aquel momento, But as we said at that moment, sí las identificamos en la dirección positiva, aunque sean inconsistentes en muchos casos. we saw them in a positive, in the right way, positive way, although they might be inconsistent in some way. No hay duda que ellas There's no doubt that those measures y las áreas de cooperación que mencioné anteriormente and the areas of cooperation that I mentioned before son un contraste are a contradiction. con los últimos 2 años del gobierno Our de Trump contrast with the past 2 years of the Trump administration y con el año 2021. and with the year 2021. Y esto es parte de lo que describe la relación bilateral. And this is part of what describes the bilateral relation. Pero para describirla con seriedad y con objetividad, But to describe it with seriousness and objectivity, hay en nuestra opinión que prestarle atención a 2 asuntos fundamentales. we have to focus ourselves in our opinion, two major issues. En primer lugar, ¿cuáles son las áreas First, which are the areas en las que el gobierno de Estados Unidos a los que el gobierno de Estados Unidos dedica más cantidad de recursos humanos? to which the U.S. government earmarks more, the majority of the human resources, Más recursos financieros, more financial resources, más horas de trabajo. more working hours. Si no toma en cuenta la cantidad de funcionarios que en el Departamento del Tesoro se dedican a aplicar el bloqueo económico, If it doesn't take into account the amount of officials that work in the Treasury Department to execute, to put in place the blockade, la cantidad de diplomáticos estadounidenses que en muchas partes del mundo the large quantity of diplomats that around the world se dedican a perseguir todas y cada una de las transacciones comerciales y financieras de Cuba. Devote themselves to persecute all the financial transactions that Cuba make around the world. La cantidad de pronunciamientos en el Congreso de Estados Unidos, The large quantity of statements in the Congress of the United States. si no toma en cuenta eso, If one takes into account that, no hay duda de que el bloqueo económico es el factor definitorio de la relación bilateral. there is no doubt that the blockade is the major element of the policy of the United States. Y si no toma en cuenta el impacto sobre la economía cubana y la sociedad cubana, And if one speaks about el que es el segundo factor, the impact, that's the second factor. If one takes into account the impact of the blockade on the Cuban society and economy, sobre la vida cotidiana de todos y cada uno de los on the cubanos, daily life of each of Cubans, el impacto sobre las relaciones de Cuba con terceros países, the impact of the blockade on the relations of Cuba with third countries,
tampoco puede haber duda de que el bloqueo económico There wouldn't be any doubt that the economic blockade continúa siendo el factor central y definitorio de la relación bilateral. continues to be the central and defining factor of the U.S. Policy. Secundado, tomando en cuenta estos factores, Seconded, taking into account these factors, por la subversión política, by political a la que subversion, dedican cada año To which- decenas de millones de dólares. to which they earmark every year dozens of thousands of millions of dollars. Dozens of millions of dollars Dozens of millions of dollars. Cada año every year del contribuyente estadounidense. from the American taxpayer. Supuestamente el presupuesto de un gobierno refleja las prioridades del gobierno. So it's supposed that the budget of the government may reflect the priorities of the government. Sobre la base de ese análisis, On the basis of this analysis de la aplicación del bloqueo y de su impacto hoy, of the implementation of the application of the blockade and its impact today, se puede decir con suficiente confianza we can say with strong confidence, in all confidence, que el actual gobierno de los Estados Unidos, el actual, el de Joseph Biden, that the current U.S. administration es el que con más agresividad y eficacia ha aplicado el bloqueo de todos lo que ha conocido la Revolución is Cubana. the one which has applied the blockade with more aggressiveness and efficacy. Es el que más castiga, It's the administration that most el que that más punishes perjudica the most and it affects a la vida cotidiana del cubano y a la economía en su conjunto. the daily life of the Cubans and the economy as a whole. Y aquí incluyo a todas las administraciones de Eisenhower para acá. And I include here all the U.S. administrations from Eisenhower to date. Eso es lo que caracteriza hoy el gobierno de los Estados Unidos y su política actual hacia Cuba. This is what characterizes the U.S. government today and its policy towards Cuba. Insisto, I el que insist. con más agresividad The one y that eficacia has shown more aggressiveness and efficacy in the implementation and application of the blockade. aplique el bloqueo económico. Algunos lo asumirán como un mérito histórico. Some will see it as a historical merit, Puesto que en la práctica since in practice está aplicando con absoluta y sorprendente lealtad it is applying with absolute and surprising loyalty, no solo el bloqueo como existía antes, not only the blockade as it was implemented before, sino la política de máxima presión but the policy of Económica. maximum pressure, economic pressure, que fue diseñada por su predecesor. which was designed by Donald its predecessor, Donald Trump. Uno tiene razón para preguntarse qué pudo haber hecho o qué puede hacer el presidente de los Estados Unidos One has some reasons to ask oneself, what Para- has the government or the president has done or can do para cumplir no solo con lo que prometió a sus electores en el año 2020, to fulfill not only what he committed to its electors in the year 2020, pero para cumplir con su declarada prioridad but also to fulfill with its declared de promover los derechos humanos y preocuparse por el bienestar del pueblo cubano. priority of Su declarada prioridad uh, de promover los derechos humanos declared priority of promoting human rights, y preocuparse por el bienestar del pueblo and cubano. it's concerned about the welfare of the Cuban people. El presidente, desde que asumió la Casa Blanca, The president, since he took office, pudo haber sacado a Cuba de la lista de estados would patrocinadores have del been able terrorismo. to withdraw Cuba from the list of state sponsors of terrorism. En el momento en que él se inauguró, At the moment when he inaugurated, esa medida ni siquiera había tomado efecto aún, that measure had not taken place as yet, puesto que no habían transcurrido los días que define la ley. because the dates that the ley defines, to do this, or establishes to do this, has not elapsed. Or Tan pronto passed. la anunció el gobierno de Trump, hubo inmediatamente una carta de varios congresistas prominentes de Estados Unidos, demócratas, cuestionando la decisión. As soon as the Trump administration did that, there was a letter sent to the Trump administration
questioning and this decision. El gobierno de Estados Unidos conoce el impacto que esta medida tiene. The U.S. government knows the impact that this measure has on the people. No se puede alegar que lo ignore. It cannot be said that it ignores it. A las pocas semanas de la designación, A few weeks after the destination, ustedes me ayudarán aquí, creo que fueron 36, 21 bancos e instituciones financieras, 20, sí, 45 bancos e instituciones financieras que tenían una vieja relación con Cuba, 45 cortaron el vínculo con 45 nuestro país. banks and financial institutions that had a long-standing relationship with Cuba cut their transactions with our country. Eso tiene impacto en nuestro comercio, This has an impact on our commerce, en nuestras posibilidades de obtener crédito, on the possibility of obtaining credits, en las vías para realizar pagos. on the ways to to make payments. Es un impacto demoledor. Has a demolition effect. Y todavía Cuba hoy, And today, en virtud still, de la presencia en esa lista, Cuba, by virtue of the presence in its inclusion in that list, tropieza con instituciones o a organizaciones comerciales y financieras que rehúsan interactuar con Cuba por temor a las represalias del gobierno de Estados Unidos. stumbles with some financial organizations and institutions that still refuse to conduct a transaction with Cuba. El gobierno de Estados Unidos conoce que los argumentos utilizados fueron deshonestos. The United States government is aware that the arguments used were dishonest. El principal argumento fue incluso ya denunciado por el gobierno de Colombia. The first El argument actual was already denounced by the current Colombian government. Pero eso no parece conmover a un gobierno cuya prioridad aparentemente es el bienestar del pueblo cubano. But this doesn't seem to move or to touch a government whose priority seems to be the welfare of the Cuban people. La lista a la que Cuba sí pertenece The list to which Cuba really belongs to es la lista de países víctimas del terrorismo de Estados Unidos, is the list of countries victims of terrorism, que no es una lista corta, por cierto. which is not a short list. El presidente de los Estados Unidos The President of the United States pudo también haber suspendido la posibilidad was able also to suspend or withdraw the possibility de que se tome acción en tribunales de Estados Unidos that action was to be taken in U.S. Courts ante demandas que se presenten en virtud del título 3 de la ley Helmholtz. in the face of Demands in U.S. courts. lawsuits in U.S. courts. Algo que tiene un impacto disuasivo en los propósitos de nuestro desarrollo de atraer capital extranjero. Something that has a dissuasive effect in our purpose to attract foreign capital. Este gobierno pudo haber cesado This government could have ceased or stopped la práctica the practice de presionar a gobiernos de África of pressuring, exerting pressure De on Asia. African governments, y de América Latina Asian governments, and governments from Latin America para que rehúsen la cooperación médica que presta Cuba. to refuse the medical cooperation that Cuba provides them. Y me estoy refiriendo a presiones ejercidas hace 2 o 3 semanas And I'm just referring to pressures that were exerted about 2 or 3 weeks ago de gobiernos que nos dicen, recibimos una visita o de un enviado from governments that said we received a visit from an envoy o de la Embajada de Estados Unidos or from the Embassy of the United States alertándonos alerting me que si recibimos médicos cubanos that if we receive Cuban doctors, estaremos incurriendo en prácticas de esclavitud we will be incurring in slavery practices y de trata de personas. and in trafficking in people, in persons. Sorry. Esta acción de Estados Unidos, These actions of the United States, por supuesto, busca impedir servicios médicos para miles, decenas de miles de personas. seeks to prevent the provision of medical services to dozens and thousands of people, ¿Qué es lo que hacen los médicos cubanos? which is what Cuban doctors do. Y se sabe And it is well known que en los países que tienen un mayor desarrollo que Cuba, that in those countries that are highly developed, higher development than Cuba, o más riqueza que Cuba, or more wealth than Cuba, Cuba recibe compensación
por Cuba esos servicios, received compensation financiera. for those financial compensation for those services. Algo totalmente legítimo, Something really legitimate conforme recogen resoluciones de las Naciones in Unidas conformity with UN resolutions referidas a la cooperación sur-sur in relation to South-South cooperation, y pronunciamientos del Grupo de los 27 y del Movimiento de and Países No statement Alineados. from the G77 and the non-aligned movement. El objetivo es desacreditar la cooperación cubana The objective is to discredit the Cuban cooperation, medical cooperation, y privar a Cuba de recursos financieros and deprive Cuba of financial resources necesarios para la economía, para el desarrollo del necessary país. for the economy, for the development of the country. Esto no es coherente con una preocupación por el bienestar de los cubanos. This is not consistent with a concern for the welfare of the Cuban people. El presidente de los Estados Unidos también pudo haber hecho, y no lo ha hecho, The U.S. president could have done and have not done, poner fin a las medidas coercitivas, has not put an end to the coercive measures, a las amenazas to the threats, y a la persecución and to the persecution de las compañías exportadoras de combustible, of the fuel exporting companies, de las compañías transportadoras, of the fuel transporting companies, de agencias portuarias, of port agencies, de agencias aseguradoras y reaseguradoras, of insurance companies and reinsurance company. todas dirigidas a privar a Cuba de suministros de combustible All of que those requiere nuestro país para funcionar. Measures were to deprive Cuba of the fuel that it needs to develop our country, of our national economy. Desde mediados del 2019, From mid-2019, esto ha tenido un impacto extremadamente severo sobre la economía this has had a very extreme y la vida de los impact on the economy and the life of the Cubans. no solo porque hemos tenido que detener industrias, Not only because we have been forced to stop some industries, reducir el transporte, to reduce or to limit transportation, tener afectación en el servicio eléctrico, to suffer or receive power outages, sino que estamos obligados a pagar primas but we are also por el forced combustible to pay higher amounts for the con fuel motivo del riesgo as a result of the risk que asume quien nos vende petróleo that those selling the oil takes, o quien lo transporta. or those who transport the oil takes. I mean, that risk, or taking that risk. Entonces, con ese impacto, explíquenle a la población cubana So with this impact, explain to the Cuban population que el gobierno de Estados Unidos tiene en mente that the el government, bienestar the U.S. government del has in pueblo mind the welfare of the Cuban people. El gobierno de Estados Unidos pudo abolir una lista absolutamente arbitraria The U.S. de government entidades restringidas, who have abolished a long list of restricted entities, formada con argumentos deshonestos. formed with dishonest arguments Y con total superficialidad. and with all simply, I mean, it simply did it with En all algunos casos se simpleness. tomó a TripAdvisor In some cases, a TripAdvisor was chosen, y vieron los lugares más populares para los visitantes de Estados Unidos and they saw the most popular places for the United States visitors, y lo pusieron en la lista. and they put those places in the list. Y por tanto, algunos de los aquí presentes And so some of those present here today tienen prohibido ir al Museo del Ron. are banned from visiting the Museum of Rome, the Rome Museum. No sé si toman, pero I don't know if they drink, but they're prohibited to visit those places. todas estas medidas van dirigidas a cortar las fuentes de ingresos de la economía cubana. All of these measures are intended to curtail the income resources for the Cuban economy. Así se diseñaron por el gobierno predecesor It has been designed by Y the así se aplica. predecessor, for the previous government, and for the current government as well, para privarnos de fuentes de energía, to deprive Cuba from energy sources, de acceso a tecnología from access to technologies, y para privarnos de atracción de capital que requiere el desarrollo del país. and from the attraction of capital that necessary for the development of the country. Todas llevan la huella digital de Donald Trump. All of su gobierno. them bear the digital signature of Trump and his government. Todas se establecieron con argumentos deshonestos All of them were established with dishonest arguments, que el gobierno actual ya ni siquiera se toma el trabajo
de desmentir. which the current government not even takes, makes any effort to make it, true, or to turn that, that page, or to make it, Nosotros sabemos que al gobierno de Estados Unidos We know that the U.S. government y a algunos estadounidenses and some U.S. citizens, no les gusta que se hable del bloqueo. they don't like us Economic. to speak about the economic blockade. Algunos lo presentan como algo de mal gusto, They present it as something they don't like, something hablemos de is despicable. They o will algo speak about pasado that, de moda, or something that is outdated, o algo anacrónico, or something anachronic, o algo que no contribuye al diálogo. or something that does not contribute to dialogue. Pero quien vive aquí, But those who live here, ¿cómo no va a hablar de bloqueo? how can this person, not speak about the blockade? Y quien se ocupa de trabajar todos los días And those who work, who en go la to work, promoción de las relaciones those who con work Estados every Unidos, day in the promotion of the relations with the United States, ¿cómo no va a hablar de bloqueo económico? how can you think that they can speak about the blockade? Los funcionarios que todas las semanas Those officials that every week tienen que decidir cómo designar have to make a decision, have to designate los escasos recursos que Oh. tiene la economía How para to- resolver las necesidades de la how población. to earmark the scarce financial resources that that the economy has to provide the population with services. ¿Cómo no van a hablar de bloqueo y pensar en él constantemente? How do you think they can speak about the blockade and think about the blockade constantly with the United States? Nosotros sabemos que en Estados Unidos We know that in the United States, es común que los racistas no quieran hablar de racismo. it is common that racists do not want to speak about racism. Ya hay, creo que hasta proyectos de legislación contra la educación sobre el racismo. I think there are draft projects to speak about education against racism. Los que aplican el bloqueo no quieren que se hable del bloqueo. Those who apply the blockade, they don't want to speak about the blockade, Que tiene impacto en todo, which has an impact on everything, en el servicio eléctrico, on the electric service, en la disponibilidad de medicamentos y de material para los servicios médicos, on the availability of medications and the materials and resources for medical services, en la capacidad de obtener insumos para la producción de alimentos, in the ability to obtain inputs En el for the production transporte. of food, in transportation, en la producción, in production, incluyendo la producción de materiales de construcción. including the production of construction materials. Y el gobierno de Estados Unidos And the U.S. government no puede alegar que desconoce ese impacto. cannot say that it cannot know about this impact, Y que su conducta and that its behavior influye en ese impacto. influences on this impact. Desde hace meses se está promoviendo la narrativa From some months ago, there has been a new narrative going on de que le corresponde a Cuba ofrecer gestos. that it is Cuba the one to make, to make or to take action or make gestures Que se han dado pasos por el gobierno de Biden que no Ya. han sido correspondidos. that the government, that Biden's administration have taken some steps that have not been corresponded or have not been replied, Como si Cuba estuviera en deuda, as if Cuba were indebted. cuando se sabe que no hay acción alguna tomada por el gobierno cubano When it is well known that there is no action that the Cuban government takes contra el gobierno de Estados Unidos, against the United States government, contra ninguna organización against estadounidense, any U.S. organization, contra ningún individuo estadounidense, against any U.S. citizen or contra el individual, bienestar de nadie en los Estados Unidos. against the welfare or nobody in the United States. Sin embargo, esta narrativa persiste However, this narrative persists, y nos envían mensajeros and they send messengers or envoys con esta idea. with this idea. El deplorable estado actual de las relaciones bilaterales no es responsabilidad de Cuba. The deplorable state of the relations between our countries is not Cuba's responsibility. Cuba no ha faltado ni a uno de los compromisos que asumió en el 2015 y el 2016. Cuba has not failed any of the commitments that it assumed in 2003. El gobierno de los Estados Unidos los ha destrozado. The United States has smashed all of them. La realidad de hoy Today's fruto reality is the fruit de un diseño of a design que se concibió con total franqueza that was conceived with total por el gobierno de Donald frankness and Trump. sincerity
by the government, de Donald Trump, the government of the Trump administration, quien al menos tuvo la honestidad who de at least proclamar lo que se proponía hacer. had the honesty of proclaiming or saying what he was about to do. Nuestro gobierno ha dicho y reiterado Our government has said and has reiterated con suficiente claridad with sufficient clarity que tenemos la disposición de avanzar hacia una relación respetuosa y constructiva con los Estados Unidos. that we have we're ready to move forward into a respectful and constructive relation with the United States. Esa es la posición de Cuba That's Cuba's position. y la puede verificar cualquiera que se detenga a seguir los pronunciamientos de nuestro gobierno. And anyone can check that, can verify that. Anyone who follows or who reads our statements can find that also. O que se detenga a verificar las acciones del gobierno cubano. Or anyone who stops and sees to see the actions of the Cuban government. Incluso a pesar de la natural desconfianza Even despite of the natural lack of confidence que pueda generar la conducta de Estados Unidos en los últimos 5 años. that the United States attitude can generate in the last 5 years. No existe argumento real There's capaz no- de poner en duda esa disposición de Cuba. There's no real argument that could cast doubt on Cuba's readiness. En la práctica lo hemos estado demostrando con los pasos que se han dado este año. We have seen that, we have shown that in practice with the steps that we have been taking this year. De lo que tampoco, por supuesto, puede haber duda alguna, Something that there can be no doubt about either es que enfocamos ese avance sobre la base de un absoluto respeto is that we focus a nuestra that soberanía. advancement based on the full respect for Cuban sovereignty. No puede pretender el gobierno de Estados Unidos The United States government cannot intend or pretend tratar a Cuba como si fuera parte de su territorio to treat Cuba as part of its territory o a tratar a Cuba como si fuera un dominio colonial or to treat Cuba as a part of its colonial dominance o tratar a Cuba como si fuera un adversario derrotado or en una treat guerra. Cuba as an adversary who was defeated in a war. Dentro del territorio de Estados Unidos Within the United States territory, hay estados. there are states. Voy a poner el ejemplo el estado de Mississippi, For example, I would take Mississippi as an example, donde la pobreza alcanza 20%, where poverty reaches 20%, donde hay desnutrición a un nivel de 15% de la población, where there are malnutrition in 15% in the population. donde hay prácticas de privación a las personas en el derecho a votar. There are practices of a deprivation of the right of people to vote. Nadie se imagina en Estados Unidos No one can imagine in the U.S. de esa realidad that by virtue of those realities, el gobierno federal decida the federal government decides aplicar un sistema de medidas coercitivas Su- contra la población del estado de Mississippi to apply a system of coercive measures against the population of Mississippi. y le corte la electricidad, Cuts, provokes power las outages, relaciones financieras con el resto de la Unión Americana, the financial relations with the rest of the American Confederation, le prohíba comerciar that it bans trade with y other prohíba al resto de los estadounidenses viajar ahí. and prohibits the rest of the American citizens to travel to that state. Pero aún si lo hiciera, But if that was done, Mississippi está dentro de Estados Unidos, Mississippi is still inside the United States, dentro de las prerrogativas soberanas del gobierno federal. inside the sovereign prerogatives of the United States government. Por mucho que disguste Cuba, nosotros estamos fuera del territorio de Estados Unidos. However, Cuba may cause some, however they don't like it, Cuba is out of the sovereignty of the jurisdiction of the United States. Más de la mitad de población de Puerto Rico se dice que está abandonando el país. More than half of the population of Puerto Rico, it is said that is abandoning the country. Que la economía de esa hermana o ese pueblo hermano latinoamericano está quebrada. That the economy of that brotherly nation is in bankruptcy. Si Estados Unidos le aplica un bloqueo económico sería un crimen. If the United States applies or implements economic blockade against that island, it would be a crime. Y Puerto Rico es una posesión colonial de Estados Unidos. And Puerto Rico is a colonial possession of the United States. Si Estados Unidos hubiera aplicado un bloqueo económico contra la población alemana If the después de United la States Segunda Guerra had Mundial, a- se hubiera interpretado como un crimen.
had applied an economic blockade against the German population after the Second World War, it would have been interpreted as a blockade, as a crime, lo que era un adversario derrotado en la guerra. because it was an adversary that was defeated in the war. Cuba no es ninguna de las tres cosas. Ni Cuba- está dentro de Estados Unidos, Cuba is not is any of those three things. no es una colonia de Estados Unidos It's not a colony of the United y States. no es un adversario que Estados Unidos And it's haya not derrotado an en la guerra. adversary that that the United States had defeated in the war. Esta política no tiene explicación moral, This policy has no moral, legal legal, y por supuesto política. and of course political basis. Foundation. Nosotros estamos convencidos de que el avance es beneficioso para ambos países We are convinced that moving forward is beneficial for both countries y para ambos pueblos. and for both peoples. Estamos convencidos de que es necesario. We are convinced that it is necessary. Estamos convencidos además de que sería bienvenido por las naciones de las Américas. We are convinced that the nations of the American will be welcomed, Y además estamos convencidos de que es posible. and it is also convinced that it is possible. Requiere, por supuesto, voluntad y valentía política. It calls, of course, for willingness and political bravery, Como existieron hace pocos años. as it happened a few years ago. Esas condiciones no parecen existir hoy en Estados Unidos. These conditions do not seem to be present now in the United States at present. La apuesta, como señala el presidente Díaz-Canel, The bet, as President Díaz-Canel states, sigue siendo asfixiar la economía cubana is to continue to suffocate the Cuban economy y tratar por esa vía and to try, through that channel, so de provocar el colapso social to steer social collapse y una crisis política en nuestro país. and a political crisis in our country. Estados Unidos fracasa en ese propósito, The United States fails in that purpose, in that attempt, pero no deja de causar un daño enorme. but it doesn't. But it still, cause a great damage or Y hacernos effect, pagar un alto impact, costo and also forces Cuba to pay a high cost, que se refleja en la depresión económica del país which is reflected in the economic depression of the country, y que se refleja también en los flujos extraordinarios de migrantes cubanos. and also in the extraordinary flows of Cuban migrants. Nadie podría sorprenderse de esos flujos. Nothing could be astonished. No one. No one could be astonished at those flows. Es una verdad establecida It's an established truth que la depresión económica that economic depression en cualquier país o región, in any country or region, la depresión de las condiciones de vida, the depression of conditions of life, constituyen factores promotores de la migración are factors that promote migration, y que las condiciones adversas en cualquier país and that adverse conditions in any pueden country impulsar los flujos migratorios can also push migratory flows. por desastres naturales, Natural disasters, for guerras example, cuando las hay, wars when there is any inestabilidad social, social instability. puede haber políticas económicas insuficientes. There can be also insufficient economic Eso sucede en measures. cualquier parte del mundo. That can happen in any parts of the world. Sucede dentro de los Estados Unidos. It also happens within the United Hay States. ciudades que tenían 2 millones de habitantes y tienen menos de 700.000. There are cities who had 2 million inhabitants and today have less than 700,000. Pero lo que es singular de Cuba, But what is unique about Cuba, lo que es una característica particular de nuestro país, and what is a particular characteristic es of our que hay country, una fuerza extraordinaria extranjera is that there is an extraordinary foreign strength or force promoviendo la depresión económica promoting economic depression e impulsando los flujos migratorios. and pushing migration flows. Es lo que los expertos llaman el push effect. That's what experts call push effect. Eso lo hemos hablado con el gobierno de los Estados Unidos. We have discussed all of this with the United States government. Ellos conocen nuestro punto de vista y nuestra argumentación en ese sentido. They know our points of view and our argumentation in this regard. Como hemos dicho en más de una ocasión, As we have said many times, seguiremos tendiendo puentes hacia la sociedad estadounidense en todos los campos we posibles. will continue to build bridges towards the United States citizenship Y, and tra- to the United States community. y trataremos de continuar promoviendo la relación más constructiva y más respetuosa posible And we con el continue, gobierno de los Estados Unidos. we continue to build
the most constructive and respectful relation with the United States government. También seguiremos en el empeño de asegurar nuestra sostenibilidad económica We will also continue to, with our efforts to guarantee our economic sustainability, aún en la perspectiva de que el bloqueo económico perdure muchos años. even in the perspective of the United States, of the blockade lasting for many years more. Les deseo éxito en las deliberaciones I wish you every success in the deliberations, y que estas contribuyan al entendimiento común and that they contribute to the common understanding y al propósito que entiendo compartimos todos and to the purpose that we all share de acercar a nuestras dos naciones. of bringing our two nations together. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Viceministro. Ahora tomaríamos un receso de 15-20 minutos. We do have a coffee break with coffee outside. And then we will be back in 15-20 minutes. Thank you very much.